Paano nga ba mag-create ng account sa DNA? Una, pindutin nyo yung mini app. Click nyo yung search. Type nyo sa search barang DNA. Bali, 3 yung lalabas dyan. Yung piliin nyo ay yung DNA lang. Get nyo lang. Tapos, click nyo yung open. Hintayin nyo ng saglit. And tapos pag nandyan na, click nyo yung sign in with ID. Tapos nyan, click sign in. Ang invitation code po natin ay 462083. Hintayin nyo lang po yung may lalabas dyan na invitation code. I-input nyo lang po siya doon. Pag nandyan na, enter nyo po. Tapos 462083. Tapos pindutin nyo po yung next. Pag nandyan na po kayo, verify lang po. Tapos click yung yes. Tapos approve. Pagkatapos nyo mag-register, click nyo yung box. Tapos click register. Pagkatapos nyo dyan mag-register guys, PM nyo ako para maturuan ko kayo kung paano siya gamitin at paano maka-earn sa apps na to. Bye guys. Peace out.